जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मैंने आज मु कहबी महालक्ष्मी माणबसा गुरुवार कथा जो मैंने बाहर रोचंती भड़ा घरे रोचंती से माने केंदी माँ लक्ष्मी विग्रह पितल मूर्ति हो कि माँ लक्ष्मी विग्रह किपरि पूजा करें। देखु बंधुगण जेहेतु माण मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार जदि आमर पढ़ुआष्टमी न जाइथिब प्रथमाष्टमी न जाइथिब से पाली ता पूर्वर पड़ी ताले आमे से दिन अलागी पाली बोली धरा जाए। कारण माँ महालक्ष्मी का बड़ भौणी अलक्ष्मी को प्रथमे पढ़ुआ करा जाए। तेणु तांकु सेतिलागी से दिन पढ़ुआष्टमी दिन परे जाइकी माण बसा जाए। कारण जेतेबेले प्रभु श्रीमंदिर रे पढ़ुआ होई न थांती किपरि माँ महालक्ष्मी को आमे जदि माँ महालक्ष्मी बसवा किपरि आमे माँ महालक्ष्मी की नूतन वस्त्र दे पारे। जेहेतु आमे प्रथमे माँ को घर को आनिबा तेणु आमे माने कौन कर गोटे नूतन वस्त्र देवाक पड़ो। जिते कौन से अतिथि आउचंदी प्रथमे आपण घर को आसुचंदी आपण माने कुणिया आसुचंदी आपण तांको गोटे नूतन वस्त्र दउचंदी ना नहीं। तेणु जेतेबेले भगवान माँ महालक्ष्मी प्रथमे आसे तेणु आमर उत्कलीय परंपरा रे माँ महालक्ष्मी किपरि आमे तांको नूतन वस्त्र दे पारे। तेणु से अलागी पाली रे आपण माने प्रथमे अलागी अलक्ष्मी पढ़ुआ होता। तेणु से दिन आम अलागी प्रथम पाली जदि पढ़ुआष्टमी ने वर्ष जमी पड़ी पढ़ुआष्टमी न गले पढ़ुआष्टमी जाए न तो प्रथम गुरुवार तेणु अलागी पाली आम कौन करता मूर्ज पकई था धला मूर्ज हो कि पुराणा चाउलर चिता दे था से किंतु नुड़ा चाउल चिता दि जाए ना। कारण माँ महालक्ष्मी की सबू जेहेतु पढ़ुआष्टमी तेणु गेंडु फूल पढ़ुआष्टमी न गले आमर दि जाए न थाए। कड़े कथा रही प्रथमे गेंडु फूल प्रथमाष्टमी दिन पूजा करी समस्त ठाकुर को प्रदान करा जाए। तेणु आपण मैंने मध्य सेया करेंगे। तेणु जदि आपण मानक शाशु घरे माण बसुची तेणु आपण को कौन सी माण बसैबार बाहर रहीकि माण बसैबार किसी गुरुत्व ना। आपण मैंने विग्रह पूजा करेंगे। जदि महालक्ष्मी को पूजा करने को चाहूँगी आपण मैंने कौन करेंगे ना बुधवार दिन सबू घर द्वार को पोछीदेवे अईठा बासन रखिए ना भलकरी लुगा पठा बेडसीट फेडसीट सफा करदे। आ बुधवार दिन मुंड सफा करदे। कारण जेहेतु गुरुवार दिन मुंड सफा करा जाए ना तेणु आपण मैंने गुरुवार दिन मुंड धोइबे। आपण मैंने सबू आड़े चिता देदेवे सब तापर पूरा बड़ी भोर उठी 3टा राति आप उठीजे कि 3:30 राति उठीजे आपड़ जेपरी मर्जी आपण परंपरा जहाँ अच्छी आप उठी कौन करेंगे सूर्योदय पूर्व घर द्वार सब खरी खारिक देवे। खरी खारिक दे आपण मैंने कौन करेंगे मुंड धोई गाधे पड़े सफा करें धोईकि गाधे धोई हलदी लगेकरी आपण गाधे पड़े। गाधे आसी आपण कौन करेंगे अलता सिंदूर लगेबे। अलता सिंदूर लगेकरी आउ मुंड कुंडे देवे। जदि कुंडे देवे जदि न कुंडेबे ताले गुरुवार मुंड कुंडा जाए ना। आपण बांधी रखिए एवं आपण मैंने सिंदूर अलता लगेला परे भलकरी गणा गांठी लगेबे। लगेला परे आपण बुधवार दिन गणा गांठी लगेते भलकरी लगेकि जिते 16 श्रृंगार होई आपण माँ महालक्ष्मी कजल लगेबे। माँ महालक्ष्मी जी पूजा करिया प्रथमे आपण ठाकुर घर को जी। ठाकुर घरे आपण कौन करेंगे ना सबू बासन जदि बाजी नथिबे ठाकुर बासन माजी जाइथिबे आपण ठाकुर पूजा रे प्रथमे संध्या बेलू बासन माजी दी था। तेणु आपण मैंने माजी देथिबे। आपण पानी नहीं आगे सूर्य पूजा करेंगे। सूर्य पूजा न कले कौन सी देवादेवी की पूजा ग्रहण से माने करना। सूर्य पूजा करेंगे तापर चौरा पूजा करेंगे। चौरा पूजा कला बेले नूतन वस्त्र खंडे देवे। कारण जेहेतु माँ महालक्ष्मी आपण घर को आसुचंदी आपण तेणु माँ महालक्ष्मी को गोटे नूतन वस्त्र देवे। तेणु वस्त्र दे आपण आसबे घर ठाकुर पूजा करेंगे। घर ठाकुर सबू समस्त को किपरि पूजा करेंगे आपण प्रथमे 4टी जिनिस पूजा चंदन अगुरु कस्तूरी कस्तूरी तो मिलना ना चंदन अगुरु चुआरे चंदन दे कर्पूर दे आपण सबू विग्रह को पूजा कर धोईदेवे। तापर माँ माने जो थे हलदी पकई स्नान करेंगे। माँ महालक्ष्मी हलदी पकई सबू पकई अगुर चंदन कर्पूर पकाई गंगाजल पकाई आपण कौन करेंगे माँ महालक्ष्मी की स्नान करेंगे।
ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଣ ଖଟୁଲିଟି ଆଣିଥିବେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ବିଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂଜା କରିବେ। ଧୋଇଦେବେ, ଗାଧେଇ ଦେବେ, ମାଆକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, କଜଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ମୁକୁଟ ଦେବେ। ମୁକୁଟ ଦେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସେଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ବସେଇବେ ଏବଂ ଅଁଳା ପତ୍ର ଦେବେ, ବେଲପତ୍ର ଦେବେ। ତାପରେ ମା'ଲୁ ଆଖୁ ଦେବେ, ଗୁଆ ଦେବେ, କଦଳୀ ଦେବେ, ମୂଳା ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜାର ବିଧି କରାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମା'ଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚକଡ଼ା ଭୋଗ ଦେବେ। ଚକଡ଼ା ଭୋଗ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଛେନା ଆଉ କର୍ପୂର ମରିଚ, ଗୋଲମରିଚ ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭୋଗରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ହୁଳୁହୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ହୁଳୁହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ତିନିଟି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଳତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଳତି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଖାଲି ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇକି ଆଳତି କରିବେନି, ଖାଲି କର୍ପୂର ଲଗେଇ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଧୂପ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, 4 ପାଳି ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବସେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନ ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ପାଳି ଆପଣଙ୍କର ବସେଇବେ। 5 ତାରିଖ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପାଳି ମଧ୍ୟ ବସେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଳି ବସେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ସେଦିନ କ୍ଷୀରି ପିଠା 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି, କାନିକା, ମା'ଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଆପଣ ବିରି ଚକୁଳି, ଏଣ୍ଡୁରି, ଆପଣ ଯାହା ଏଣ୍ଡୁରି ନୁହଁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ମା'ଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳସ ବସେଇଥିବେ। କଳସ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କଳସ ସ୍ଥାପନର କିଭଳି ବିଧି ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ପୂଜା କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି, ଯଦି ଗୁରୁବାର ବିଦାୟ କରିବେ ନହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଉଠେଇବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଉଠେଇବେ। ଯଦି ଦଶମୀ ପଡ଼ିଥିବ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେନି, ସେଇଦିନ ବିଦା କରିଦେଲେ ବିଦା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଖୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତା ପରଦିନ ତୋଳିବେ, ନହେଲେ ସେଇଦିନ ତୋଳି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସେଦିନ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ, କୀଟଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାକେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।